Haini hai lam sabai phibu nai jong nai jo to takuk ke phukuk sona ani te kaisa katal video wa ang tini haini hai katal update na bagui video sanam ka tini update onai advance rubber price update 26 tarik 8 mas 2026 ni bagui tini advance update jagonai rubber board ni phachung tui haini bagui ni rok poina chimi paitha jora o video no nai jong ni khang ni rok idea manai chini local price bese rok phalke chano ba biang side bese cholai tong khang ke nai jong ni paitha jora ang tabok official website open khai nai siwana প্রতিদিন সারেকনি 4টা PM বা 4টা সারেকনি 4টা তামানি জরাও আপডেট জগর আবার বটনি ফাইজং তৈ প্রাইস আপডেট অ্যাডভান্স না 26 তারিখনি বাগৈ আপডেট জাগনাই দিনি 25 তারিখও গাंखे आं दाबक राबार बोर्डनि अफिसियेल वेबसाइट ओपन खाइसिमाना नायटोनि पाइथाजर गांखे आं दाबक राबार बोर्डनि अफिसियेल वेबसाइट ओपन खाइखा ओपन खाइमाने परे दाबक नौ मानखाना ठीक 4टा बाजानानै ते 1 मिनिट बाकी बा 4टा बाजा जानानै मानखा गांखे राबार बोर्डनि अफिसियेल वेबसाइट ओपन खाइखा ओपन खाइमाने परे स्क्रॉल डाउन खाइखांखे तलाव नुगुइ माने रक डोमेस्टिक मार्केट ऑन 25/8/2026 गांखे 4टा बाजानानै सिगांनो आपडेट wi रखा तिनि हाइने हाइ डोमेस्टिक मार्केट ऑन 25/8/2026 पर 100 केजी नि प्राइस अपडेट हो जगह गांखे और जगह तंगनाय 3टा राबार बोर्ड कोतेयम कोची ते आगरतला गांखे आगरतला नि राबार बोर्ड न जों मानायलायनाय चिनि त्रिपुरा नि बागै तो आगरतला व नंनाय गांखे आगरतला व आ क्लिक खायनाय गांखे जों सायमानाय दिनै चिनि राबार बोर्ड सुक चलायतो गांखे क्लिक खायमाने परे नरक नगुयन खाना तिनि अपडेट बेलायनो काहाम बा अपडेट बारेजा चिनि आगरतला राबार बोर्ड नि प्राइस अलरेडी बारेखा माने चिनि लोकल प्राइस बो किसिसा बारेवानो खाखायबो गांखे चिनि राबार बोर्ड आगरतला राबार बोर्ड दुइटा कैटेगरी दंमोन RSS 4 ते RSS 5 RSS 4 नि 100 केजी नि प्राइस ताबो जरा चलाय दङ 26800 गांखे पर केजी क्लाइजना 268 टाका RSS 4 नि प्राइस गांखे RSS 5 नि 100 केजी नि प्राइस ताबो जरा दङ 26500 टाका गांखे 265 टाका चलाय दङ RSS 5 नि प्राइस माने अब रेट बाय खाना बा 26 तारिखो चलेनाय राबार बोर्ड गांखे खाना निसिमिनो चिनि लोकल प्राइस बो किसिसा बारेवानो खाखायो गांखे अबनो तिनि अपडेट बिलानो काहाम कक्टमा गांखे जों तैबो आइडिया खानायनि बागै जों जोंनि फ्रेन्ड्सनि कमेन्ट्स नायनाय लायसिबानो गांखे कमेन्ट्स नायखांखे जों तैबो आइडिया माननाय गांखे आं ताबो कमेन्ट्स फोरा नायनायनि पाइथो जरा गांखे आं मियानि भिडिअ न ओपन खाइखा मियाव जे आं अपडेट माने आ भिडिअ नि कमेन्ट्स फरायनानै बागै ओपन खाइमाने परे आं ताबो व्यू ऑल कमेन्ट्स नायलेसिबानो व्यू ऑल कमेन्ट्स क्लिक खाइमाने परे जे कताल कमेन्ट्स निसिमि नायलेसिबानो गांखे फार्स्ट कमेन्ट्स दंगो जों नयमानखा सिलगाटी सीट दंगो 262 टाका गांखे ब्लाइ बाराय थांखा माने 255 रक मानाय दंबाय माने 250 रक मानाय दंबाय माने 262 टाका होय थांखा सिलगाटी माने अलरेडी सिलगाटी रगो किसिसा रेट बारे जाग नगजागो कयक समय गांखे कयफुं ड्र सीट 245 और तो आगे नि दंखो 257 टाका सीट 160 टाका स्क्रैप लोकल नेम करिखा नेक्स्ट दंगो चिनि हामक्राय बाजारो सीट 255 टाका स्क्रैप 160 टाका व्यापारी रकनि वेट मेसिन थिक्रुय नगो बेलाय सिटिं खाइबो पाइबाइबो किसा सियान अंबायदि राबार फालनाय त्रिपुरास रक अच्छा अब तो बेलायनो एडभान्टेज तामसानायबो कयमों नारगमानि गांखे अब बेलायनो सामानिको पियाबा जतो व्यापारी अब हाइटंया गांखे खरकसा करनै अब हाइरंनि बागैनो अब हाइ कक तो मासालायबो गांखे तंगै मानो अब हाइ फ्रड खायनायबो गे अबन हाइनि बाजेनानि बागै गेतन रक वेट मेसिन रक नाय नगति साइटं गांखे निरगना सुलै रहमानाय ड्राई सी दङ 240 टाका लट दङ 220 टाका ड्राई स्क्रैप 160 टाका तै दंनाय र मोर मानदाइबो अबंखा मानदाइबो गांखे अब हाइ चलै दङ केबो कम नुजागे नेक्स्ट नाले फिनाय आनि कमेन्ट्स बो परेवि फुनुगदि दारा अच्छा अपनि कमेन्ट्स तो परे जागनायनो फियाबा जे समय कमेन्ट्स गोबां गांखे अब गांखे किसा बात फनमारिबो अब हाइ गांखे तिनि मोटामोटी चलेबो गांखे मानायलायने कमलपुर शांतिर बाजार वो उनका क्वालिटी का हम सीट 245 स्क्रैप के 165 रक ठीक करै
acha angke to 245 angke to jodi seat quality kaham hoi sawi tongkhange 250 ni upor manani tongmani nirok ni para ni kisa transportation rok bisi phanangui mana obahai ni bagi obahai khana angke taku hambai update mani bag actual amchago ni abahai kana support khai tongdi angke dra chini mandai amchaigo ke scrap logi si 95 si logi to abahai rok phanangnai abo to belanya weight besi wngui thango kalasora thalik tuisa kalasora mane হাটিও সাউথ ডিস্ট্রিক্ট বলে সিট 230 টাকা স্ক্র্যাপ 130 টাকা 230 গেতে বলে কম মানে নিরনি সিটনি কোয়ালিটিনি উপর না ডিপেন্ড খাইবই নিরক ফালনানি ট্রাই খেদি বুঝিবই গাंखे কাঞ্চনমালা 253 টাকা আসিনি সুতার মোড়াও সিট 255 স্ক্র্যাপ 160 টাকা মনবো মানো আচ্ছা অব সুতার মোড়া তাকরজলাও 250 টাকা চিনি কৃষ্ণনগর বঙ্কে 257 টাকা এন্ড স্ক্র্যাপ 165 টাকা স্ক্র্যাপ ni highest চিনি মনগার 82 মাইল লেস সিট 220 টাকা আছে স্ক্র্যাপ 120 টাকা ওকে লাইন কম কম নুজাকা চিনি আরনি ঠকাইছে আবতো নিরক টেক্সা সালাইনা নানাंगनाय নিরকনি লোকাল ব্যাপারী রক বাই ওকে নেক্সট অন আলিপনে হেজামারাও 245 টাকা অম্পি 250 টাকা সিট গার্জি 300 তো ইন্ডিয়া 250 ni সিমেন এখানা ওকে আব স্ক্র্যাপ 145 মনোবো 250 আদারা চিনি কমলপুর কে স্ক্র্যাপ 145 সিবলা আচ্ছা 145 ওকে তো अब সিট স্ক্র্যাপ ni কোয়ালিটি কাহাম নাংনাय গেচিনি সেলিখলা ও সিট 250 টাকা স্ক্র্যাপ 150 টাকা তোলামরা বাজার 260 আর তোলামরা বাজার 260 কা উইথাংখা সাউথ ত্রিপুরা বীরচন্দ্রনগর ও আংতিনি ফালমানে 262 মানকা আংকে অবতৈ কাহাম পিলাংখা আংকে সাউথ ত্রিপুরা বীরচন্দ্রনগর অবংখাংকে ভে ধনবিলাস কৈলাসহর 255 টাকা তে স্ক্র্যাপ 150 টাকা খোয়াই টাকসায়া পাড়া 245 টাকা আবত 252 টাকা লোকাল নামপুরিকা মনোকাট দালাইওয়ার রেট 247 স্ক্র্যাপ 155 কমেন্টস তো অবশ্য না ও কমেন্টস বিসং তো আইডিয়া মানখা নরব আইডিয়া মানখানা গাंखे অ জায়গাও কিসিসা হাই ngui thangbaikha और জায়গা তো 247 খ পিয়াবা highest price nujaka 262 টাকা জরাতৈ গাंखे अब ngui mano tangge गांखे next khana ni din 26 tarik ni simi rubber board rate tekisa pare phika गांखे scrap tongui mano 165 জরাতৈ কারণ কাহাম अब হাই যদি নিরক রেট মানানি মজগৈ তংখাংখিন নিরকনি সিট কোয়ালিটি তে স্ক্র্যাপ কারণ কাহাম খাই ফালানি ট্রাই খাইদি গেতিনি বাগৈ অবসনা আইডিয়া নিরক যে আইডিয়া মানাই তংই বা নিরকনি লোকাল বছর চলাই তং বা নিরক বছর ফালিমা তং অপনো নিরক বাহাইনি হাই কমেন্টস খাই সাহর পিদি গাকে जों নেক্সট ভিডিও বাহাইকে কমেন্টস বিসংতৈ जों আইডিয়া খাইলেনাই বিয়াং সারে বছর চলাই তং ওকে তিনি বাগৈ আসনো যারা ani video ni bisingtui weight machine ba computer pali nangui tongkhangke ani description lo link rojak link o click khaibi nirok order khaina harmanai jekono platform ni through tui Amazon Flipkart obo hairok ni through tui nirok order khaina harmanai ketini bagi jotona hambai next video hainai katal update ni bagui naising tongdi jotona hambai।